ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆପଣ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ବିଶ୍ୱାସିନୀମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା ବିଷୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବା ଆଜି ଦିନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରୁଛନ୍ତି, ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରହାର ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କାରାଗାରରେ ମଧ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆମେମାନେ କ'ଣ କରୁଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ବାଇବଲରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଏବଂ ଇତିହାସରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଜିତି ନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇତିହାସରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ବାଇବଲ ଆଦି ପୁସ୍ତକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଜିତି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆସିବ, ହେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ପ୍ରହାରିତ ହେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନିନ୍ଦା ଶୁଣୁଅଛନ୍ତି? ଏ ବିଷୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଥିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଯେ ତାଡ଼ନା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ସେହି ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ବାଇବଲକୁ ଯଦି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ, ତାହେଲେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ, ନିନ୍ଦା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ, କଷ୍ଟ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ, ପ୍ରହାରିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗରୁ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ମୋର ନାମ ସକାଶେ ଏମିତି ଏମିତି ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋକମାନେ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆଗରେ ହିଁ କହିଛନ୍ତି, ଜାଗ୍ରତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା କେତୋଟି ପଦପର୍ବ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା। ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକରେ ଯଦି ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ ସାଉଲ ନାମରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାରାଗାରରେ ରଖୁଥିଲେ, ଭାନ୍ଦିକି ମାରୁଥିଲେ, ଚିନ୍ସତ୍ର କରୁଥିଲେ। ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ କଲେ। ପିତର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କାରାଗାର ରଖିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ କାରାଗାର ରଖିଲା ପରେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବାହାରି ଆସିଲେ। ବାଇବଲରେ ଏମିତି ଅନେକ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଡ଼ନା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଯୀଶୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ବାଇବଲରେ ଥିବା କେତୋଟି ପଦପର୍ବ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 21 ପର୍ବ ତାର 12 ପଦରୁ 17 ପଦ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା। କ୍ଷମା କରିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଉଜ୍ଜଳର ଅଭାବ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛି। କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, এই জায়গায় লেখা আছে
आम्भेमाने देखुछु ताड़ना विषय ध्यान देवा दरकार किंतु समस्त घटना पूर्वे लोके तुम मानू धरिबे एवं समाज गृह और कारागार रे तुम मानू समर्पण करी ताड़ना करिवे आउ मो नाम सकाशे तुमे माने राजा और शासनकर्ता मानक छामुरे नियाजिबो एहा तुम मानक सपक्ष साक्ष्य हेब अतएव कौन उत्तर देव से विषय पूर्वर चिंता न करने को अपना अपना मनरे स्थिर कर कारण मु तुम मानक एपरी मुख और ज्ञान देवी जे तुम मानक समस्त विपक्ष लोक सेतिर प्रतिरोध बा प्रतिवाद करिपारिबे नाही किंतु तुम्हें माने पितामाता भ्राता आत्मीय और बंधु बांधव मानकर द्वारा सुधा समर्पित हेब आउ तुम मानक मध्यरु लोके काहारी काहारी को बध करिवे पुणी मोहर नाम सकाशे तुम्हें माने समस्त को द्वारा घृणित हेब किंतु तुम मानक मस्तकर केश ही नष्ट हेब नाही धैर्य द्वारा तुम्हें माने अपना अपना जीवन लाभ करिवो ए विषय प्रभु जीशु निजर शिष्य मान को कहूँ जीशु को शिष्य मान प्रति ताड़ना आसवा पूर्वर कही अच्छी प्रभु जीशु माने ख्रीष्टीय लोक मान ताड़ना कर ईश्वर पवित्र बाइबल को थरे अध्ययन करंतु कौटा ठीक कौटा भूल आपण माने जानी पारिबे प्रभुंकर प्रिय लोक माने शिशु मानू ताड़ना आसवा पूर्व जागृत करिसेंती किंतु जीशु नाम प्रहारित हेबा कष्ट सहिबा केते पुण्य काम ख्रीष्टीय लोक माने जानिछंती प्रभुंकर प्रिय लोक माने एवं आउ गोटे जगह लिखा जाए प्रभुंकर प्रिय लोक माने मार्क पुस्तक तार 13 पर्व तार 16 जदि देखिबे ताले लिखा जाए 9:16 किंतु तुम्हें माने अपना अपना विषय सावधान होता लोके तुम मानक विचार सभा मानक समर्पण करेंगे आ तुम्हें माने समाज गृह गुड़िक प्रहारित हेब एवं मो सकाशे शासनकर्ता राजा मान छमुरे से प्रति साक्ष्य देवा निमंते ठिया कराचिबो पुणी समस्त जाति निकट सुसमाचार प्रथम अवश्य घोषणा कराचिबो एणु जेतेबेले लोके तुमको घेनी जाए समर्पण करेंगे से तुम्हें माने कौन कह से विषय पूर्वर चिंतित हुआ ना किंतु से दंड तुमको जहाँ दिज्व ता कह कारण तुम्हें माने वक्ता नुह मात्र पवित्र आत्मा वक्ता अटंती भ्राता भ्राता को पिता पुत्र को मृत्युभोग करने निमंते समर्पण करेंगे पुणी संतान माने पितामाता विरुद्ध उठी से बध करेंगे आ मोर नाम सकाशे तुम्हें समस्त द्वारा घृणित हेब आउ जे शेष पर्यंत धैर्य धरी रही परित्राण पाइब प्रभुंकर प्रिय लोक माने ख्रीष्टीय लोक मानू ताड़ना आसवा पूर्वर शिष्य मान प्रति ताड़ना आसवा पूर्वर प्रभु जीशु आगरू ही जागृत कर किंतु अनेक मूर्ख लोक माने कहती तुमर परमेश्वर केमिति परमेश्वर एमिति शिखाई कि बोली लोक माने कहउछन्ति किंतु प्रभुंकर प्रिय लोक माने आपण माने जानिबा दरकार ताड़ना आसवा पूर्वर शिष्य मान को कहछन्ति किंतु लेखा जाए माती पुस्तक जदि देखिबे तार 10 पर्व तार 10 पर्व मात्यु तार 10 तार 16 जदि देखिए प्रभुंकर प्रिय लोक माने किंतु ऐसा लिखा जाए आ जो माने शरीर को बद्ध करती किंतु आत्मा को बद्ध कर पारती नहीं से भय कर ना बरं जे शरीर और आत्मा उभय को नरक विनष्ट कर पारती ताकू ही भय कर ए विषय प्रभु जीशु कहते किंतु 16 जदि देखिए देख बाघ मान मध्य मेढ़ा मान परि मु तुमको पटाऊँगी अतएव सर्प प्रति बुद्धिमान और कपट परि अहिंसक हो मात्र मनुष्य मान सावधान होता कारण से माने तुमको विचार सभा मान समर्पण करेंगे और से समाज गृह समूह करुड़ा मारे पुणी तुम्हें माने मो सकाशे शासनकर्ता और राजा मान छामुक अणाचिब ताहा सेमानंकर विजाति मान प्रति साक्ष्य स्वरूप हेब किंतु जेतेबेले सेमाने तुमको समर्पण करेंगे सेतेबेले तुमने किपरि बा कि कथा कहब से विषय चिंतित हुआ ना कारण कौन कह से दंड तुमको दिज्व
जेणे तुम मैंने वक्ता नुह किंतु तुमर पिता आत्मा जे कि तुम अंतर कथा कहती से वक्ता अटंती आ मोर नाम सकाशे तुमने समस्त द्वारा घृणित हेब आ शेष मात्र जे शेष पर्यंत धैर्य धरी रहिब से परित्राण पाइब। प्रभुंकर प्रिय लोक मैंने प्रभु जीशु नाम धन्यवाद हो जे शिशु मान प्रति ताड़ना आसवा पूर्वर ख्रीष्टीय लोक मान प्रति ताड़ना आसवा पूर्वर प्रभु जीशु आगरू ही जागृत कर आगरू ही कहते ख्रीष्टीय लोक मैंने समस्ते जानती प्रभु को ग्रहण कलापर प्रभु को जानिला पर केमिति कष्ट सहिबा को पड़िबो लोक माने केमिति ताड़ना करिवे ए समस्त विषय जानती। प्रभुंकर प्रिय लोक माने ए विषय रे अनेक वाक्य आपण मान को पाखरे प्रकाश करि थांती किंतु आपण माने देखुछन्ते वर्तमान ए वीडियो को करेंट रो अभाव सकाशु उज्जवल रो अभाव सकाशु ए प्रकार वीडियो आपण मान को पाखरे प्रकाश करि अछि आपण मान को मो क्षमा चाहूछि। प्रभुंकर प्रिय लोक मैंने एति मात्र प्रकाश करी आपण मैंने इतिहास देखु कि बाइबल रे आपण मैंने देखु ख्रीष्टीय लोक मान को कहीं युद्ध कर जीति ना प्रभुंकर ख्रीष्टीय विश्वासी विश्वासिनी माने एवं प्रभु जीशु आंब मान ऊपर ताड़ना आसवा पूर्वर आगरू ही कहते छोटिया वाक्य द्वारा आप समस्त लोक प्रभु आशीर्वाद करंतु।